जय जगन्नाथ नमस्कार पिला माने आशा करुछि तुम माने समस्ते बहुत भलरे थिबारे तुमर प्रिय केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुम को बहुत बहुत स्वागत मु किशन सर नहीं आछि तुमर षष्ठ श्रेणी संस्कृत क्लास तो पिला माने आमे आगरो तीनटा चैप्टर ऑलरेडी सारी सारीचे जो माने देखि ना हो जाई कि एठी लिंक्स आई बटन थिबो आई बटन रे शो करथबो हैला सेठी को जाई कि तुम माने देखि पारुथबो एठी शो करूछि एवं तुम जाइना देखि नियो पूर्व जहाँ भी पढ़ाई फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर सरी सारी तो प्रथमे से गुड़ाक देखि दियो ताकि तुम बुझी पारिबो कहीं ना तुमर ये जो षष्ठ श्रेणी माने प्रथम करी संस्कृत एवं हिंदी रहुची नुआ भाषा पूर्व तुम गणित साहित्य पढ़ीच किंतु एबे संस्कृत हिंदी दुईटा नुआ भाषा शिखिबो तो तेणुकरी प्रथमे तुम आमर चैनल रे अच्छी जाइकी देखि दियो प्रथम द्वितीय तृतीय वीडियो है आज आम आरंभ करवा तार चतुर्थ चैप्टर प्रत्येक दिन भली आज आम वंदनारू आरंभ करवा आज वीडियो को एवं आज क्लास आरंभ करवा है समस्ते निज निजर बही एवं खाता काढ़ी रखंतु आमे प्रथमे वंदना आरंभ करवा तापरे आकु चलिबा तो चलो आरंभ करवा आज क्लास। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो वर्तमान धीरे धीरे देखिबो तुमर भी वंदना हे जिवो पिले हला एवं पेंसिल भी काढ़ी थो कहीं ना तुम्हें क्लास सेवा सहित तुम्हें प्रैक्टिस भी करी करी जीवो ए सब जेतिकी देखुछ पिला माने पीडीएफ रे जो जाउची सब क्लास सरी सारीची मात्रा जोग मात्रा रो व्यवहार सब ए सब सरी सारीची हला तुम जाई कि प्रथमे देखिनियो से वीडियो ए सब अभ्यास कार्य भी सरी सारीची। तो आजिरो क्लास रे हमें आरंभ करिबा कोन ना चतुर्थ पाठ तमरो कोन रहिची रे संयुक्ताक्षर स्वरूपम कौन है संयुक्ताक्षर स्वरूपम अर्थात ओडिया रे हम पढ़िबा संयुक्ताक्षर पूर्वांश रूप जो पिला माने संयुक्त होइके अक्षर अक्षर थाए आमे वर्ण परिचय रे जानिले हैला तापर मात्रा जानिले तो वर्तमान मात्रा को आमे जोग करी करी तो आमे प्रथम तो देखि देले किंतु आमे जोटा फळा बोली भी तमे कोहरे ओडिया रे हैला आमे ताकू जोग करिकी दुईटा अक्षर को मिसेकिना केतरा अक्षर दुईटा अक्षर हैला दुईटा अक्षर को मिसेकिना जेतबेले आमे गोटे नुआ अक्षर करबा ताकू आमे संयुक्त अक्षर बोली कहबा अर्थात संयुक्त करिकी गोटे अक्षर युक्त गोटे अक्षर तो संयुक्त अक्षर बोली आमे ताकू कहि थाउ। तो चलो आमे ओडिया रे जेमिति कफला पफला बोली कहि थाउ ना मिसेकी नुआ नुआ शब्द बाहर करू अंक अंख अंग घ नहीं कि ठीक सेमती संस्कृत मध्य रही आउ संस्कृत रे बहुत सहज पिला माने देखो कहीं ना आमे आको आको पढ़िबा चलो आरंभ करबा तापर मते कहबो निजे सहज ना केमती हला ठीक अछि। तो चलो देखि पारथबा एठारे आउ तुमर एटा 7-8 पेज रो अछि पूरा पाठ तन कर जल्दी जल्दी आरंभ करबिया जोठी भी तुमको माने कोठी प्रॉब्लम हो ताले कमेंट सेक्शन में तुमरो डाउट पचारि पारिबो बुझियला। चलो तो देख क कौन अच्छी रीटा क समस्त जानिज तीनटा क्लास सरी सारे तुम जो मैंने जाकि देखिन तो प्रथमे देखुच ताहले देखिनि पूर्व पुणी थे आई बटन मुझे दे है कहीं ना असुविधा हम तो से क रो फलाटा केमती हो जानिच तार अधा यहीटा को अधा आम लिभेदबा देख अधा रुझीला फाड़े एमती कि एमती आउ एमती हेब नाई बुझीला ताकू आमे कफला बोली कहूछ। खफला देखि नियो खर भी सेमती फाळे रहबो एपट गार आउ रहबो नाही गर गर खाली एमती रहबो आउ एपट गार रहबो नाही बुझीला। तापर ठीक सेमती घर देखि नियो घर केमती अछि घर उल्टा 3 भलिया नहीं एवं उर तो सेमती ही रहबो छाड़ एटा किछ नहीं बुझीला।
एसबू तार गोटे गोटे फला कर कफला खर खफला आम जो अक्षर ताकू तार फलार देख रूप तक देछि हैला केमती लिखिबो ठीक सेमती चलो आकु देखिबा चर देख जो आम च को युक्त करके अलग संगे लिखा च को क सहित लिखा कि क को च सहित लिखा ताहले से च फला केमती रहिबो ना एमती च रहिबो एवं ये जो बाड़ीटा रही से बाड़ी रहिबो नाही हैला खाली सेमती ही रहिबो बुझी हैला तापरे छर देख छर केमती हिची छर एटा फाळे रहिबा कथा पिला माने भूल दिछि हैला जर ज छटा एमती तळे रहबो से तेनु करी एमती दिया हिछि जर भी गार नाही झर भी बाड़ी नाही नियर केवल दा भलिया रहबो हैला ऊपर बाड़ी फाळे रहबो एवं तळ जो साइड बाड़ी पूरा रहबो ही नाही बुझी हैला अच्छा देखिबा तापरे देख ट टर केमती हबो मो जल्दी जल्दी कहूची टर तले एमती रहबो ठर भी एमती रहबो हैला डर हलंद लागि रहबो ढर भी एमती रहबो नर केवल गार रहबो नाही हैला 11 एमती रहबो नाही केवल एमती तले रहबो प भलिया सेला गार भी नाही तर भी अधा रहबो पिला माने थर भी अधा दर पूरा रहबो धर अधा नर भी पूरा खाली फाळे ही रहबो एमती हैला बुझी हैला तापरे प पर भी फाळे रहबो फरे पूरा रहबो हैला ब बरे मध्य फाळे ही रहबो केवल गोलटा ही रहबो हैला एवं भरे देखि पारथबो केवल एतिकी पर्सन रहबो आउ मन कर आंभ म लिखिबो एमती एठू म आरंभ करिवो हे गला भ बुझी हैला तो तेणु करी भ फळा एमती फाळे रहबो पिले तापरे जिबा को तापरे हला य यर अधा भी रहबो अधा ही रहबो यर हैला एटा हबनी य अधा रहबो र र र फला हैला रे भलिया तळे मन कर लिखिबा हम क्र क्र र एमती हबो बुझा लागिनी अच्छा लर लर भी फाळे मन कर क्ल एमती फाळे रखिबा तापरे क लिखिबा हेगला क्ल हैला तापरे व वर भी सेमती गोटे ही रहबो सर भी गार रहबो नाही ए सर भी गार रहबो नाही क्षर भी गार रहबो नाही त्र भी गार रहबो नाही हैला ज्ञर भी गार रहबो नाही तो प्राय देखिथबो मु कहितली टिके आगर तुमको संस्कृत रे फला बहुत सहज काहे कि ना एठारे आमे जेमती लिखुचा सेमती ही लिखिबा मानकर मु लिखली क बस एथिरो हमको कोन करिवार अछि ना एथिरो एथि लिभे देबार अछि एवं एथिरो एतिकी लिभे देबार अछि हैला हे गला कफला बुझिला तो बहुत सहज देखिबा को गले तो बुझी पारलो तुम तुमर बही रे अछि एगुडा को आमे अधिका कहबा नहीं काहे कि ना वीडियो बहुत लंबा हे जिवो हला तो तुम थरे थरे तुमर बही रे जोटा देछि देखिनियो पिले तापरे आमे आरंभ करिबा हमर असली पाठ कोन ना एबे देखो देखो काहे कि कहूची एठार देखो लेखा हेची हला कोन लेखा हेची रे पिले पश्यन्तु लिखन्तु पश्यतु लिखतु सॉरी पश्यतु लिखतु माने कोन पश्यतु माने होची देख लिखतु माने लेख देख ओ लेख देखि देखि किना लिखिबा ठू तमे आरंभ करिवो बुझी हला चलो आमे आरंभ करिबा गोटे गोटे जल्दी जल्दी सारिबा जार जोठी असुविधा हबो मते कहबा ला जे जोटा शब्द बुझी परबा नै अर्थ बुझी परबा नै हला कमेंट सेक्शन रे करो एवं हां तुम माने जदि डायरेक्ट पचरा पई चाहौ लाइव क्लास रे पिला माने गोटे कथा खाली टिके दु माने तुमरो गोटे मिनिट नउची मु एठी हला तुम जदि लाइव क्लास करबा पई चाहौ पूरा डायरेक्ट तुम लाइव क्लास माने गूगल मीट जो वीडियो कॉल हिसाब रे क्लास होजी पिला माने तुमे माने पोस्टर एठी शो करूथबो
ହେଲା ତୁମେ କେମିତି କ'ଣ ଜଏନ୍ ହବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କହିଦେବୁ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କେମିତି ସେଠି ଜଏନ୍ ହବ। ତ ଏଠି ଦେଖ ପୋଷ୍ଟର ଶୋ କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର। ତୁମେ ଏଠି ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଅ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏଡ୍ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ତୁମର ପୁରା କୋର୍ସ, ପୁରା 6 କ୍ଲାସ୍ର କୋର୍ସ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ କ୍ଲାସ୍, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସବଜେକ୍ଟର ପୁରା ଟୋଟାଲ କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ନୋଟ୍ସ ରହିଛି, PDF ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ତୁମର ହେଲା। ତ ସେଠି ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବା, ଯୋଉଠି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ। ଏଇଟା ରେକର୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ତେଣୁକରି ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ତ ତେଣୁକରି ସେଠି ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ଅଛି କ, କ'ଣ ଅଛି କ ପ୍ଲସ୍ କ ହେଲା। କ ଫଳା କ ଆଉ କ ମିଶିକିନା ହେଇଯିବା କ। ଆମେ କହୁନା ପକ୍କା ଘର, କ'ଣ କହୁ ଆମେ ପକ୍କା ଘର। ତେଣୁକରି କା, କରେ କ ଫଳା କା। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ଏମିତି ହୁଏ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପକ୍କା ଘର ଲେଖିଥାଉ କେମିତି ଲେଖିଥାଉ ରେ ପିଲେ, କରେ କ ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଗାର ଦେଇଥାଉ ପକ୍କା ଘର। ଠିକ୍ ସେମିତି ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ମୁଁ କହିଥିଲି କ ଫଳା ଆମେ ଶିଖିଛେ ଅଧା, ତାପରେ ପୁରା କ ହେଇଗଲା କ। ବୁଝି ହେଲା କ ଫଳା ବୁଝିପାରିଲ। ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ନା ପୁରା ଅଧା ଅଧା କ ହବ ବୋଲି। ଦେଖ ଅଧା କ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦେଖ ଚାଲ କ ଫଳାର ଦେଖିବା ଆମେ। ହଁ ଏବେ ଦେଖ କୁକୁଟହ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ, କୁକୁଟହ। ତ ଏଠାରେ କ ଫଳା କୋଉଠି ଅଛି, ମଝିରେ ଅଛି ନାଇଁ କି, ଡବଲ କ ହେଇଛି। ଆଉ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି, ଏଥିରେ ଦୁହିଥିରେ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି। କେମିତି ଜାଣିଲ ସାର୍ ତ ଆପଣ ହର୍ଷଉ ଲାଗିଛି ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛେ, ମାତ୍ରା ଯୋଗ ଆମେ ପଢିଛେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିନିଅ, ତାପରେ ଏଇ କ୍ଲାସ କରିବ। ପୁରା ତମେ ଯଦି ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି 2-3ଟା କ୍ଲାସ ହେଇଛି ଆମର, ତମେ ଯଦି ଦେଖିଦେଲ ସେ ଭିଡିଓ, ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତମକୁ ମାତ୍ରା ଆସିବ ହେଲା। ସଂସ୍କୃତରେ କୋଉଟା କ, କୋଉଟା କା, କୋଉଟା କୁ, କୋଉଟା ହର୍ଷଉ, କୋଉଟା ଦୀର୍ଘଇ, ସବୁ କିଛି ତମକୁ ସେଠି ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯାଇକି ଭିଡିଓକୁ ଭଲସେ ଦେଖ, ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଟିକେ ବୋରିଂ ହବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭିଡିଓ ତମର ଏମିତି ବି ଲମ୍ବା ହବ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଗରୁ କହିଛି, ଯୋଉଠି ତମେ ଟ୍ୟୁସନ ପଢୁଛ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ପଢୁଛ, ଏଇ ପାଠକୁ ସେମାନେ 4ରୁ 5 ଦିନ ଲଗେଇବେ ହେଲା ତମକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସାରୁଛି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ଡେରି ହବ। ତୁମେ ମାନେ ଆରାମସେ ଅଧା ଅଧା କରିକି ହେଲେ ବି ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ ହେଲା କୋଉଠି ଛାଡିଥିଲେ ଆମେ, ହଁ କ, କ ଫଳା, କ ଫଳାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା କୁକୁଟହ। କ'ଣ ପଢିଲେ ରେ ପିଲେ, କୁକୁଟହ। କ'ଣ ପଢିଲେ, କୁକୁଟହ, କୁକୁଟହ। ଏଠାରେ କରେ ହର୍ଷଉ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ କଫଳା ଦେଇକି ପୁଣି ହର୍ଷଉ, ହେଇଗଲା କୁକୁଟହ। କୁକୁଟହ, କୁକୁଟହ ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ନା କୁକୁଡା, ଯୋଉଟା ଗଞ୍ଜା ହେଲା, ଯୋଉଟା ମାନେ ରାବନ୍ତୀରେ 4ଟା ହେଲେ ରାତି ସକାଳୁ ମାନେ ରାବନ୍ତୀ କକରେ କ କରିକି ନାଇଁ କି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୁକୁଟହ। ସଂସ୍କୃତରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୁକୁଟହ। ତାପରେ ଦେଖ ଚାଣକ୍ୟହ, କ'ଣ ଚାଣକ୍ୟହ। ଏଠାରେ କୋଉ ଫଳା ଲାଗିଛି ରେ ପିଲାମାନେ, କରେ ୟ ଫଳା ନାଇଁ କି, କରେ କୋଉ ଫଳା ଲାଗିଛି, ୟ ଫଳା ହେଲା। ଆମେ ଓଡିଆରେ କିଅ ଏମିତି ଲେଖୁ, ସଂସ୍କୃତରେ କିଅ କେମିତି ଲେଖିବା ନା, କର ଅଧା ଏବଂ ୟ ପୁରା ହେଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟ ଅଧା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଲାଗିବ। କ'ଣ ହେଲା ମନେ ପଡୁନାହିଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଦିଶିଲା, ୟ ଅଧା ବି ହବ, ପୁରା ବି ହବ। ଏଠି ପୁରା ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ୟ ଫଳାରେ, ବୁଝିହେଲା। କିଅ କ'ଣ କିଅ, ତେଣୁକରି ହେଇଗଲା ଚାଣକ୍ୟହ। ଚାଣକ୍ୟହ, ଚାଣକ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ, ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଇତିହାସ ପଢିଲେ ଜାଣିବ, ତମର 6ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିରେ ଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭକ୍ତହ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭକ୍ତହ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କିଏରେ, କ୍ତଃ। କ'ଣ କ୍ତଃ ହେଲା। ରକ୍ତ ଯେମିତି କହୁ ସେମିତି ଭକ୍ତ, ଓଡିଆରେ ଆମେ କ୍ତ ଏମିତି ଲେଖିଥାଉ।
ଓଡ଼ିଆରେ ସିନା ଆମେ ଦୁଇ ଦେଇଥାଉ ରେ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ନାହିଁ, ଏଠାରେ କ ଅଧା ତ ପୁରା, କ ଅଧା ତ ପୁରା ହେଇଯିବ କକ୍ତଃ, ତାହେଲେ ହବ ଭକ୍ତଃ, ଭକ୍ତଃ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ଶିଖିଲା, ଏଠୁ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲା, ଏଠି ଶିଖିଲା ଆମେ କ, ଡବଲ କ, ନାଇଁ କି? କ, ଏଠି ଶିଖିଲା ଆମେ କିୟ ହେଲା, ଏବଂ ଏଠୁ ଶିଖିଲା ଆମେ କ୍ତ। କେତେଟା ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେନି ଦେଖିବ ହେଲା, ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, ଚାଲ। ଅଙ୍କୁରଃ, ଅଙ୍କୁରଃ, ଏଠାରେ ଙ୍କ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ, ଙ୍କ କଣ କଣ ମିଶିଲେ ହବ? ଅ ଏବଂ କ ମିଶିକି ହେଇଯାଏ ଙ୍କଃ, ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତରେ ଙ୍କ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? ନା ଅ ପୁରା ରହିବ, ତା ତଳେ କ ଅଧା ରହିବ, ହେଇଗଲା ଙ୍କ, ବୁଝିହେଲା? କଣ ହେଇଗଲା? ଙ୍କ। ତେଣୁକରି ଅଙ୍କୁରଃ, ଅଙ୍କୁରଃ ମାନେ କଣ ରେ? ଯୋଉ ବୀଜର ଛୋଟ ଚେର ହେଲା, ଆମର ଥାଉ ନା ମଞ୍ଜିର ଯୋଉ ଚେର ବାହାରେ, ତାକୁ ଅଙ୍କୁରଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଙ୍କ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ଖ, ଖ ବି ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଅ ପୁରା ରହିବ ଏବଂ ତଳେ ଛୋଟ ଖଟେ ଲେଖିବ ତମେ, ଉପରେ ଆଉ ଗାର ରହିବନି ହେଲା, ହେଇଗଲା ଖ। ଖରେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଶଙ୍ଖଃ, କଣ ଶିଖିଲେ ରେ ପିଲେ? ଶଙ୍ଖଃ, ବୁଝିଲା? ସଂସ୍କୃତରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଶଙ୍ଖଃ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ ଶିଖିଲେ, ଖ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ଙ୍ଗ, ଙ୍ଗ କଣ କଣ ମିଶିଲେ ହବ? ଅ ଏବଂ ଗ, ତ ଅ ରହିବ ପୁରା, ତଳେ ରହିବ ଗ ର ଅଧା, ଉପର ଗାର ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ହେଇଗଲା ଙ୍ଗ, ବୁଝିହେଲା? ଗଙ୍ଗା, କଣ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା, ଯୋଉଟା କି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରୁଛି, ଗଙ୍ଗା ହେଲା। ତ ଯୋଉ ଗା, ସେଟା ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆକୁ ଯିବା, ଦେଖ ଅଙ୍କୁରଃ ମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, କି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଯୋଉ ଆମ ଛୋଟ ମଞ୍ଜିରୁ ଯୋଉ ଚେର ବାହାରେ ଗଜା ହେଇକିନା, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଟା ଗଜା, ଅଙ୍କୁରଃ ମାନେ ଗଜା ହବା ହେଲା। ଆମେ କହୁନା ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହବ ହେଲା, ତ ତେଣୁକରି ଆରେ ନାଇଁ ଯା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି, କଣ ବର୍ଷାରେ ଯାଉନା, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଗଲେ କଣ ଗଜା ହେଇଯିବୁ, ତ ସେ ଗଜା ଅଙ୍କୁର, ବୁଝିହେଲା? ଚାଲ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଙ୍କ ଶିଖିଲେ, ତାପରେ ଟ, ଟ ଫଳା ଶିଖିବା, ଡବଲ ଟ, ଏମିତି କ, ପକ୍କା, ଟ ହେଲା। ଟ ରେ ଟ ମିଶିଲେ ଟ ହୁଏ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଦେଖ ଟ ରେ ଟ କେମିତି ମିଶା, ଆଗ ପୁରା ଟ ଲେଖିଦବା, ହେଇଗଲା ଟ ଲେଖିଦେଲି, ତା ତଳେ ଛୋଟ ଇଏଟେ କରିଦେବି, ହେଇଗଲା ଟ ହେଲା, ଦ୍ଵିତୀୟ ଟ, ବୁଝିହେଲା? ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଟ। ଚାଲ ଆମେ ଟ ରେ କଣ ଶିଖିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ, ନା ଏଠି ଶିଖିବା ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍, କଣ? ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍, ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍ ଏମିତି ବି କହିପାରିବ ହେଲା। ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍, କଣ ରେ ପିଲେ? ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍, ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍, ପିଲାମାନେ ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲେ କଣ ରେ? ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍ ବୋଲେ ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଟାଇପ ମେସିନ ହେଲା, ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ରେ ଦେଖିଥିବ, କିଏ କେବେ ଯାଇଛ ରେ ପିଲେ? ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଘରେ ପଚାରିବ, କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ମାନେ ଆଗରେ ସବୁ ଯୋଉଟା ନୋଟାରୀ ବଗେରା ଥାଏ ନା, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଟାଇପ କରନ୍ତି, ତ ଏଟା ଟାଇପ ମେସିନ, ଏମିତି ଟାଇପ କରନ୍ତି, ଏପଟେ କାଗଜରେ ଟାଇପ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଏଇଟା ଏପଟେ ପଳେଇବ, ପୁଣି ଘିଚି ଆଣିବେ, ଟାଣି ଆଣିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଟାଇପ କରିବେ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଟାଇପ ମେସିନ କୁ ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ରମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଟ ଫଳା ଶିଖିଲ, ତାପରେ ଗ, ଗ କଣ? ଗ, ଗ, ଡ ଆଉ ଗ ମିଶିକି ଗ ହୁଅନ୍ତି, ଗ ହେଲା। ତ ଡ ଏବଂ ଗ ମିଶିକିନା ହନ୍ତି ଗ, ତ ଡ ରେ ଡ ଫଳା, ହଳନ୍ତ ରହିବ, ଗ ରେ ଡ, ଏଟା ଆଉ ମିଶିବ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଡ ଫଳା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଡ ଯେମିତି କୁ ସେମିତି ରହିବ ହେଲା, କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଚ୍ଛା, କହିନଥିଲି, ତାହେଲେ ଏବେ କହିଦଉଛି, ଦେଖ କୁଆଡେ ଗଲା, ହଁ ଡ ହେଇଗଲା, ଢ ହେଇଗଲା, ଠ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୁରା ସେମିତି କୁ ସେମିତି ହିଁ ରହିବେ ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ଏବେ? ହଁ, ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ, କୁଆଡେ ଗଲା?
ଗ ବୁଝିହେଲା। ତଡଗରେ କଣ ହବ ଦେଖ, ଖଡଗହ। କଣ ରେ ପିଲେ? ଖଡଗହ। ଖଡଗହ ମାନେ ଖଣ୍ଡା। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମେ କ୍ୟ ପଢିଥିଲେ ହେଲା, ସେମିତି ତ୍ୟ। ତ୍ୟ କେମିତି ହବ ନା ତ ଅଧା ରହିବ ପିଲାମାନେ, ତ ଅଧା ରହିବ ଏବଂ ୟ ପୁରା ରହିବ, ହେଇଗଲା ତ୍ୟ। କଣ ହେଲା ରେ ପିଲେ? ତ୍ୟ। ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ତ୍ୟ। ତ ତାହେଲେ ତ୍ୟରେ କଣ ଦେଖିବା ଆମେ ନା ତ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟମ୍। କଣରେ ପିଲାମାନେ? ନୃତ୍ୟମ୍। ନୃତ୍ୟମ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ନାଚ କରିବା ବା ନର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ଆମେ ବି କହିଥାଉ। ନୃତ୍ୟମ୍ ୟାନି ନାଚ କରିବା ହେଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆମର ଥାଏ ନା ଓଡିଶୀ, ମଣି ଯୋଉଟା ଓଡିଶୀ, କଥକ, କୁଚିପଡି, ନାଇଁ କି? ନୃତ୍ୟମ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ନାଚିବାକୁ ନୃତ୍ୟମ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଧ କଣ? ଧ ହେଲା, ଯେମିତି କି ବୁଦ୍ଧ। କଣ ଲେଖା ଅଛି ଏଠାରେ? ବୁଦ୍ଧ। ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କିଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଧ। କାହିଁକି ନା ଦ ତଳେ ଧ ଅଧା ଅଛି। ବୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତରେ ଏମିତି ଧ ଲେଖାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧ। ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ନାଇଁ କି? ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ମ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦ୍ମ। ଦ୍ମ ହେଲା, ଦ୍ମ। ତ ସେମିତି ଦ୍ମକୁ ଲେଖିନା ଲେଖିବାର ପଦ୍ମ। କଣ? ପଦ୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ଦ ରହିବ ଏବଂ ଏଠୁ ଅଧା ମ ରହିବ, ହେଇଗଲା ପଦ୍ମ। ବୁଝିହେଲା? ପଦ୍ମ। ପଦ୍ମ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ରେ ପିଲେ, ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟ ଶିଖିଥିଲା, ତ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଏବେ ଦ୍ୟ ଶିଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ ରହିବ ଅଧା, ତାପରେ ୟ ହେଲା। ଏମିତି ବି ହବ, ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହବ ହେଲା, ଦ୍ୟ। ବୁଝି ହେଲା? ଏମିତି କରିଦେଇକିନା ଗାରଟେ ଦେଇଦବ, ହେଇଗଲା ଦ୍ୟ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୟ ଶିଖିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଃ। ବିଦ୍ୟାଳୟଃ। ହ କାହିଁକି ନା ବିସର୍ଗ ଲାଗିଛି ବା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆମ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିଦବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲେ ଆମେ ହ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟଃ। ବୁଝି ହେଲା? ତ ଏଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କିଏରେ ପିଲେ? ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୟ। ଦ ଏବଂ ୟ ମିଶିକି ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଉଟଙ୍କନ ଯନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ? ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍। କଣ? ଟାଇପ୍ ମେସିନ୍। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ପୁଣି ଦେଖ ହୁମ। କଣ? ହୁମ। ହୁମ। ହୁମ ନୁହଁରେ ପିଲାମାନେ, ହୁମ ହେଲା। ହ ଏବଂ ମ ମିଶିକି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ହ ଲେଖାଯିବ, ପୁରା ଲେଖାଯିବ ପିଲାମାନେ ହ, ଏବଂ ମ ଏମିତି ରହିବ ହେଲା। ହେଇଗଲା ହୁମ। ହୁମରେ କଣ ହବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ମ ମ ହ ମ ହମ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ହ ନା, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବି ଆଉ ନାଇଁ, ଆଉ ପାଠ ସାଠ ହଉନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯିବି। ତ ହୁମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। କଣରେ ପିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଏଠାରେ ସଂଯୋଗିତ କିଏ? ହୁମ। ବୁଝିହେଲା? ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦେଖ କଣ ନା ହଲ। ଲଫଳା। ହ୍ଲ ହଲ। ହ ରହିବ ଏବଂ ଲ ରହିବ ତଳେ, ହେଇଗଲା ହଲା ହେଲା, ଲ ଫଳା। କହ୍ଲାରମ୍। କଣ ଦେଖ? କହ୍ଲାରମ୍। ଏ ଯୋଉ କହ୍ଲାରମ୍, ଲହ ଯୋଉ କହ୍ଲାରମ୍, ଏ କହ୍ଲାରମ୍ ଅର୍ଥ କଣ? ଏଇଟା ବି ତ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନାଇଁ କି? ଏ ଧଳା ପଦ୍ମ ଏଇଟା। କଣ? ଏଟା ଧଳା ପଦ୍ମ। କହ୍ଲାରମ୍। ତାପରେ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଫ। ହ ଆଉ ୱ ମିଶିକିନା ହବ ଫ। ଫ ଫ ହେଲା। ହ ଲେଖିଦବ ପୁରା, ଆଉ ଏଠି ଦେଇଦବ ଗୋଲଟି, ଫୁଅ। ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ ପତ୍ର। ଆହ୍ୱା ହେଲା, ଆହ୍ୱାନ ପତ୍ରମ୍। କଣ ପିଲେ? ଆହ୍ୱାନ ପତ୍ରମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହ୍ୱାନ, କୁହନ୍ତିନି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କର, ଆହ୍ୱାନ ହୁଆ ହୁଆ। ହୁଆ କେମିତି ହେଇଯିବ? ହ ଆଉ ଓ ମିଶିକି ହୁଆ। ତେଣୁକରି ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର କିଏ? ନା ହୁଆ। ଆହ୍ୱାନ ପତ୍ରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର।
नहीं तुमको माने काହାର बाहागर हेले किंबा छोट छुआर भात जो अन्नसन माने हुए हला अन्नप्राशन हुए सॉरी अन्नप्राशन हुए जो मंदिर रे खुआती तुमको आह्वान पत्र दिया जाए निमंत्रण दिया जाए। चलो आगको जीवा ह आउ न मिसी कौन हुअंती हण जल्दी जल्दी पढ़िबा ना हला बुझी होतुर पिले सब किछि तुमको ये नहीं डायरेक्ट चलो अभ्यास को जीवा तुम चिंता करो नहीं टिके टिके खाली कहि दउछि ध्यान देकी सुनो जोठी जହାର असुविधा हबो कमेंट सेक्शन रे कमेंट करो आ पिला माने जे तुमको असुविधा होछि मु पक्का कहूछि तुमको लाइव क्लास जॉइन करो व्हाट्सएप रे हमर जॉइन करो एठी स्कैनर अछि हला स्कैनर रे जाई देखो एवं तुमे माने जॉइन कर दियो जल्दी व्हाट्सएप रे आ 50 टका लागबो मात्र मात्र 50 टका माने तुम माने पिज्जा बर्गर खाई दउछ किंबा जहाँ भी चाउमिन जो जंक फूड वगैरह फास्ट फूड वगैरह 100 150 टका खाई दउछ तो 50 टका देके जॉइन हो जा तुमर पूरा षष्ठ श्रेणी रो पूरा क्लास तुमे माने संस्कृत क्लास पाइबो हला आ यदि बाकी सब क्लास करबा पई चाहू जो सेठी कमेंट करबो ताले पढेबा हला चलो आकु जीवा कोन थिला हमें हण हण हम सिखितला बे हण हण रे कोन हबो ना गृह्णति गृह्णति हला कोन रे गृह्णति गृह्णति माने कोन देछि देनी गृह्णति टिके पिला माने रे देखि देबा हला कोटा भाबुथली सेटा ही गृह्णति माने भाबुथली ग्रहण करिबा तो सही अर्थ सेठी माने देछि कि नेबा बा धरिबा हला जेमति एठारे फोटो मान धरिछंती ना सब छुआ माने बा ग्रहण करिछंती ग्रहण करिबा बा नेबा बा धरिबा हला जोटा धरि के रखिबा ग्रहण करिबा गृह्णाति गृह्णति माने ग्रहण करिबा बुझिला अच्छा ठीक सेमती हन हन रे कोन हबो ना बन्ही हन केमती हबो ना ह पूरा हबो एवं एठारे तमरो न फला रहिबो हला हिजबो हन हन रे हबो बन्ही माने निया हला तापरे आकु जिबा रफला तो कहिथिली तुमको सेते बेले चक्रम एठारे युक्त वर्ण किए क्र काहे कि ना करे रफला क्र चक्रम बुझिला चलो आकु जिमा तापरे आसला एठी कोन अछि नक्षत्र चिन्हम कोन नक्षत्र चिन्हम आमे नक्षत्र चिन्हम बोली कहि थाउ अच्छा एठारे संयुक्त वर्ण किए चिन्हम चिन्हम ना नक्षत्र अच्छा एठारे त्र अछि नै कि त्र तो आउ र मिसिक त्र आउ ह आउ न मिसिक न एठारे दुईटा तक युक्त वर्ण तुमरो अछि बुझिला तेणु करी त्र तो आउ र मिसिक हेची एटा हे जबो त्र बुझिला नक्षत्र चिन्हम तापरे म्र केमती हेबो म आउ र जेमति चक्रम हेइतला ऊपर सेमति म रे गारट रहबो हे जो म्र रफला रफला बहुत सहज छोट गारट तळे खाली तेणु करी आम्रम 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 माने कोन आंब तो आंब को संस्कृत रे आम्रम बोली कहा जाय बुझिला तो एठारे संयुक्त वर्ण की रे पिले ना म्र कोन म्र आम्रम बुझिला तो आकु देखिबा चलो द्रोणी कोन लिखा छी द्रोणी द्रोणी माने कोटा आम जो ओडिया में कहू बाल्टी बोली कहथो ना जो बकेट थाए बाल्टी अच्छा बाल्टीन बोली कहा जाए कोठी कोठी ताकू संस्कृत रे द्रोणी द्रोणी बोली कहा जाए तो द्र केमते हेथाए सिंपल रफला गारट दे देबो हे गला द्रो द्रोणी ओकार लागिछि नै कि पिलाने कोकार लागिछि ओकार लागिछि केमते जानलो ऊपर वीडियो देखि दियो मु कहिथिली बारंबार हला तापरे आसीबो स्र स को स लिखिबो तळे गारटे दे देबो हे गला स्र बुझिला रफला बहुत सहज हला एथारे कोठी अछि एठारे जरे रफला ज्र एबडे स्र सरे रफला स्र बुझिला तो एमती सब हबो तेणु करी आमे गोटे गोटे देखिबा चलो कोन कोन अछि नुआ नुआ शब्द नै कि प्रश्रवणम कोन अछि
प्रश्रवणम हला प्र परे रफला सरे रफला वणम प्रश्रवणम कौन बोले प्रश्रवणम प्रश्रवण माने झरणा एटा लिखि दीजिए देख हला प्रश्रवणम माने झरणा प्रश्रवणम बुझिला प्रश्रवण माने होची झरणा आकु जीवा एटा लिखा है कौन वज्रम कौन लिखा है वज्रम जो माने पढ़ी पारन तांको मु प्रथम कहूँ जो ऊपर जो 3टा क्लास है तुम मैंने पढ़ आराम से वीडियो देख पूरा फास्ट लास्ट आराम से तुम मैंने भी पढ़ी पारिबो हला वज्रम वज्रम माने कौन हीरा तब आसला श्रवण श्रवण माने कौन सुनिबा नहीं कि चलो आकु जीवा तापर देख सूर्य एठी कौन है य आउ र मिशिछंती हला माने ज आउ र सूर्य रज्य रज्य र आउ ज मिसिना तेणु करी रफला केमती हुए बोली कहितली जदि बेले रेप आकार हुए रे पिला माने संस्कृत रे ऊपरे एटा य हला एमती हुए ठीक है बंकाकार हे गला रे अर्थात सूर्य सूर्य माने सूर्य जानि जाओ ठीक सेमती तो रे लागिबो जेथि तो ऊपरे एमती दिए कर्तरी सॉरी ही लगोछि कर्तरी तो रे देखो पिला माने लागिछि कि जूम कर दोछि बुझिला तो रे एमती गारट लागि नि एटा हो जो रे फला कर्तरी अच्छा ठीक सेमती गोरे लागिले रग गोरे लागिले रग रे फला तो मार्ग माने कौन रास्ता बुझिला तापरे आकु जीवा ठीक कौन अच्छी हृद हृद दरे रफला दरे रे फला दरे रे फला हृद गर्द भह हला गर्द भ माने गध गर्द भह दरे रे फला जी परे रफला हृप हृप परे रफला हृप सर्प कौन सर्प रे रफला ऋणम ऋण ठीक सेमती पर्णम पर्णम बुझीला तो एठारे ताहले युक्ताक्षर किए ना रद दरे रफला गर्ध गर्द भह गर्ध माने गध ठीक सेमती परे रफला रप सर्प सर्प माने साप ठीक सेमती रे रफला ऋणम ऋण ऋण पर्णम पर्णम माने पत्र बुझीला आकु जीवा अच्छा तापर देख वीडियो आधा घंटा हो पिला माने किसी कथा नहीं आउ जस्ट आपन माने तुम मान को सब 5 मिनिट लागो 5-6 मिनिट हम क्लास कर देबा हला चलो जल्दी जल्दी ग्न ग आउ न मिसी ग्न ग आधा रहइबो म आगरो कहिची एबो न पूरा रहइबो हेगला ग्न अग्निहि अग्निहि माने निया हला तापर हला कोन कहितली इंज इंज न न्य आउ ज मिसी रहइबो निय पूरा लिखिदेबा आमे एवं ज अधा लिखिदेबा हेगला अंज पिंज पिंज माने कोन रे बिले स्विच तापर आसला कौन आसला देख टिके प्रोछ 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 माने कौन रे जोटा गामुछा बा तौलिया कहती गामछा कहती करिया बोली भी कहती संबलपुरी साइड है ना आमर करिया बोली भी कहसन तो प्रंछ प्रंछ निय आउ छ मिसिकिना बांछा नहीं सेमती कहते ना प्रंछ सेमती निय रहइबो अधा एवं छ रहइबो पूरा हैला तापर आकु जीवा इंच 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 लांच जेमती कहिथाव आमे कोन कोन मिस थाए निय आउ च निय पूरा रहइबो च अधा रहइबो इंच कुंचिका माने कंची बा चाबी जोरा हम कहू तापर ड अण अधा रहइबो ड ड तेणु करी हे जीवो मंडूकह 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 माने कोन रे पिले बेंग हला तापर हला द्व द्व द आउ ब मिसिना द पूरा रहइबो वो माने छोट
ଏମିତି ଗୋଲଟେ। ଦ୍ୱାରମ୍ କଣ ଦ୍ୱାରମ୍ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ହଁ ଧ୍ୱ ଧରେ ଓ ମିଶିକି ଧ୍ୱ ଧ ଅଧା ରହିବ ଓ ପୁରା ରହିବ ଧ୍ୱ ଧ୍ୱରେ ଧ୍ୱଜ ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ହେଲା ବୋଲେ। ତାପରେ ହେଲା ନ୍ୟ ନ ରେ ୟ ନ ଏବଂ ୟ ତାହେଲେ ନ ଟା କେତେ କହିବ କେତେ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ନା ଅଧା ରହିବ ୟ ଟା ପୁରା ରହିବ ହେଇଗଲା ନ୍ୟ। ସୈନ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଯିଏ ସୈନିକ ବା ସେନା। ତାପରେ ନ ରେ ନ ଡବଲ ନ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିବ ଏବଂ ଗାର ନ ହେଲା ନ କୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଲେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ସେଠାରେ ଯୋଉ ସଂଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ଡବଲ ନ ହେଲା ନ ଯଦି କ ଫଳା ସେମିତି ନ ଫଳା ଲାଗିନି ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖ ଇନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟା ତକ ମାନେ ଫଳା ଲାଗିଛି ଫଳା ତ ନ ଫଳା ଲାଗିଛି ଦରେ ଆଗ ଦ ଲେଖିଦବା ନଟେ ଦେଇଦବା ରଟେ ଦେଇଦବା ହେଇଗଲା ରଫଳା ନ ଫଳା ରଫଳା ନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ର କଣରେ ବିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ନ୍ଥ ପନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ କହିଥାଉ ନା ସେମିତି ନ୍ଥ ନ ଆଉ ଥ ମିଶିକି ହେଇଛେ ନ ର ଅଧା ଥ ରହିବ ପୁରା ହେଇଗଲା ନ୍ଥ। ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ହେଇଗଲା ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ଆକୁ ଦେଖ ମ୍ବ ମ୍ବ ଆମ୍ବ ଯେମିତି ଲେଖିଥାଉ କେମିତି ହେଇଥାଏ ମ ଅଧା ରହିବ ଏବଂ ବ ହେଇଗଲା ମ୍ବ। ଏଠାରେ ରହିଛି ସେମିତି ଜମ୍ବୁ କହ ସରି ପିଲାମାନେ ସରି କଣ ରହିଛି ଜମ୍ବୁ କହ ଜମ୍ବୁ କହ ଜମ୍ବୁ କହ ଜମ୍ବୁ କହ ମାନେ କଣ ଜମ୍ବୁ କହ ଜମ୍ବୁକ ମାନେ ଓଡିଆରେ ଶୃଗାଳ ଶୃଗାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା ଅଛି ନା ହଁ ଜମ୍ବୁ କହ ଶୃଗାଳ। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସରିବ ହେଲା ଲି ଲି ଲ ରେ ଲ ଫଳା ର ରେ ଲ ଫଳା ଲ ଲେଖିବା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଲେଖିବା ଅଧା ଲେଖିନା ତ ବେଲାନି ଏଠାରେ କଣ ଲେଖାହେଇଛି ବେଲାନି ଆଚ୍ଛା ବେ ଲ ଅଧା ଲେଖିଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲ ଲେଖିନା ନରେ ଦୀର୍ଘଇ ବେଲାନି ବେଲଣି ମାନେ ଯୋଉ ବେଲା ଯାଏ ପିଲା ମାନେ ରୁଟି ହେଲା ବେଲନା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଭ ମ ଆଉ ଭ ମିଶିକି ଭ ମ ଅଧା ରହିବ ଭ ପୁରା ରହିବ ହେଇଗଲା ଭ କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଭ ବୁଝି ହେଲା ତେଣୁକରି କୁମ୍ଭ 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 ମାନେ କଣ ପିଲେ ମାଠିଆ ତାପରେ ଆସିଲା ଇୟରେ ୟ ଫଳା ଇୟରେ ୟ ଫଳା ଅର୍ଥାତ୍ ୟ ଅଧା ରହିବ ପୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ଇୟ ରହିବ ହେଇଗଲା ୟ ଶଯ୍ୟା କଣ କହନ୍ତି ଶଯ୍ୟା ଜରେ ଜ ଫଳା ଜ ଶଯ୍ୟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ଲୁଆ ଲୁଆ ଲ ରେ ଓ ଫଳା ଲ ଅଧା ଆସିବ ଓ ପୁରା ଆସିବ ହେଇଗଲା ଲୁଅ ଲୁଅରେ କଣ ହେଇଯିବ ଖଲୁଆଟ ଖଲୁଆଟ କଣ ହେଇଯିବରେ ପିଲେ ଖଲୁଆଟ ଖଲୁଆଟ ମାନେ କଣ ଚନ୍ଦା ନାଇଁ କି ଅଛି ଖଲୁଆଟ ମାନେ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଖଲୁଆଟ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଛି କଣ ବରେ ୟ ଫଳା ବ୍ୟ ହେଲା ବ ଅଧା ରହିବ ୟ ପୁରା ରହିବ ବ୍ୟ ବ୍ୟଜନମ ବ୍ୟଜନ ମାନେ କଣ ପଙ୍ଖା ବା ବିଛଣା ହେଲା ସରି ଯୋଉ ବିଛା ଯାଏ ପଙ୍ଖା ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଜନ ମାନେ ପଙ୍ଖା ବୋଲି କୁ ବ୍ୟଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁଛି ହେଲା ତାପରେ ସରେ ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ତ ସ ରହିବ ଚ ରହିବ ହେଇଗଲା ଚ ବୃଶ୍ଚିକ କଣ ରହିବ ବୃଶ୍ଚିକ ବୃଶ୍ଚିକ ମାନେ କଣରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ନାଇଁ ଖଜୁରିଆ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଥାଉ ବୃଶ୍ଚିକ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ସ୍ଵ ଅଶ୍ଵହ ସ ଦେବ ଏବଂ ଓ ରଖିବ ହେଇଗଲା ସ୍ଵହ ଅଶ୍ଵହ ହେଲା ସ ଏବଂ ଓ ମିଶିକି ହେଇଛି ସ୍ଵହ ଅଶ୍ଵହ ମାନେ ଘୋଡା ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପ ସ୍ପ ସ ଅଧା ରହିବ ପ ପୁରା ରହିବ ହେଇଗଲା ସ୍ପ ସ୍ପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ପୁଷ୍ପମ କଣ ହେଇପାରିବ ପୁଷ୍ପମ ପୁଷ୍ପମ ମାନେ ଫୁଲ ଠିକ ସେମିତି ସ ଆଉ ଣ ହେଇକିନା ହେଇଯିବ ସ୍ଣ ସ ଅଧା ରହିବ ଣ ପୁରା ରହିବ ହେଇଗଲା ସ୍ଣ ହେଲା ସ୍ନ ଉଷ୍ଣି ସେମିତି କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ଣିସମ କଣ କୁହାଯାଏ ଉଷ୍ଣିସମ ଉଷ୍ଣିସମ ମାନେ କଣ ପିଲେ ନା ମୁକୁଟ ଆଚ୍ଛା
तापर आकु जिबा मुकुट कुहाଯାଏ ବା ପଗଡି ବି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପଗଡି ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥାଉ। ମୁକୁଟ ତ ଟିକେ ମାନେ ସେଟା ଲଗାଏ ପଗଡି। ତାପରେ ସ୍ତ 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 ଆଉ ତ ମିଶିଲେ ସ୍ତ ସ ରହିବ ଅଧା ଏମିତି ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମେ ତ ହେଇଗଲା ସ୍ତ ବୁଝି ହେଲା। ତେଣିକି ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲର ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭ। ତାପରେ ସ୍ଥା ସ ଆଉ ଥ ସ ଅଧା ଲେଖିବା ଥ ପୁରା ଲେଖିବା ହେଇଗଲା ସ୍ଥ। ସ୍ଥ ମାନେ କଣ ରେ ପିଲେ ନା ସ୍ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଚାଲ ସ୍ଥାଲିକା କଣ ଲେଖିବା ସ୍ଥାଲିକା ସ୍ଥାଲିକା ମାନେ ଥାଳି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ସ୍ଫ ସ ଆଉ ଫ ମିଶିଲେ ସ୍ଫ ସ ଅଧା ରହିବ ଫ ପୁରା ରହିବ ହେଇଗଲା ସ୍ଫ। ସ୍ଫକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ସ୍ଫୋଟକମ୍ କଣ କରିପାରିବା ସ୍ଫୋଟକମ୍। ସ୍ଫୋଟକମ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ବମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ବାଣ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଅଛି ଦେଖିଦବା କଣ ଅଛି ନା ସ୍ଫୋଟକମ୍ ମାନେ ଫୋଟକା ବା ବାଣ ଉଷ୍ଣି ସମାନ ପଗଡି କହୁଥିଲି ନା। ଆଚ୍ଛା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ଖାତାରେ 5ଟା ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିନା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ତମେ ଲେଖିକି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତମେ ତ ଖାତାରେ ନାହିଁ ତମେ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରିନାହଁ ତେଣୁକରି ଯଥାଶୀଘ୍ର କମେଣ୍ଟ କର ନହେଲେ ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ ନାହିଁ ନିଜେ କରିବ ହେଲା। ଚାଲ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟାଇମ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ଚଲ ଜଲ୍ଦି 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 କହିଦଉଛି ହଁ ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଖ ଅକ୍ଷରାଣୀ ସନ୍ତି ପଦ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି ତୁମେ ମାନେ ଏ ଦେଖିନା ପଦ ନିର୍ମାଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଖାଲି କ ମନେକର ଆମେ କଣ ନବାରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଢିଥିଲେ ସ୍ଥା ଅଛି ଲି ଅଛି ଏବଂ କା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ଥାଲିକା ସ୍ଥାଲିକା ମାନେ ଥାଳି ତ ଲେଖିଦବା ଏଠାରେ ସ୍ଥା ଲି କା ହେଇଗଲା ସ୍ଥାଲିକା ସ୍ଥାଲିକା ମାନେ ଥାଳି ବୁଝି ହେଲା। ହଁ ତାପରେ ପ ଅଛି ପ ଅଛି ଦ୍ମ ଅଛି ହେଲା ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ପଦ୍ମ କଣ ଲେଖିପାରିବା ପଦ୍ମ ହେଲା। ସ୍ଥାଲିକା ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କଣ କଣ ଲେଖି ହବ ତମକୁ ୟୁଜ କରିକି ସ୍ଥା ଲି କା ବୁଝି ହେଲା ବୁଝି ହେଲା କି ନାଇଁ ଉପରେ ହବ ସ୍ଥାଲିକା ଏଠି ଲେଖିଦବ ସ୍ଥାଲିକା। ତାପରେ ପଦ୍ମ କଣ ଲେଖା ହବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ପ ଦ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଇପାରିବ ତାପରେ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟଜନମ କଣ ହେଇପାରିବ ବ୍ୟଜନମ ବ୍ୟ ଜ ନ ମ ହେଲା କଣ ହେଇପାରିବ ମ ବ୍ୟଜନମ ସବୁ ସେମ ସେମ କଲର କରିଦେଇଛି ବ୍ୟଜନମ ଏଠି ଲେଖିଦବ ବ୍ୟଜନମ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ ନା ପଦ୍ମ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ କଣ ହେଇପାରିବ ସ ଅଛି ସ ଅର୍ପ ସର୍ପ ଏଠି ଲେଖିଦବ ସର୍ପ ହେଲା ଏଠି ଲେଖିଦବ ସର୍ପ ସରିଗଲା ଆଉ କଣ କଣ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା କ ଦ ମ ଲି ଅଛି କଣ ହେଇପାରିବ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତମେ ନିଜେ ଲେଖିଦବ ହେଲା ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତାର ଆମର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କୁ ଯିଅ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟାର ଅଭ୍ୟାସ ଭିଡିଓ ସେପାରେଟ ପାଇଯିବ ହେଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ତ ଚାଲ ମୁଁ ଉପର ଉପର କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଏଥର ଭିଡିଓ ତ 4ଟା କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ରହିଗଲା ନିଜେ ଦେଖି ନବ ଟିକେ ଏଟା ତାପରେ ଏହା ସଂସ୍କୃତ ରୂପମ ଲେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ରୂପ ଲେଖ ପିଲାମାନେ ଫୁଲର କଣ ହେଇଯିବ ପୁଷ୍ପ ବାଣର ସ୍ଫଟକମ ଥାଳିର କଣ ହେଇଯିବ ସ୍ଥାଲିକା ଆ ଆମର ଏଥର କଣ ହେଇଯିବରେ ଶୃଗାଳ କଣ କହିଥିଲି ଜୁମ୍ବିକ କହିଥିଲି ନା କି କଣ କହିଥିଲି ଏଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ
कौन कहती जम्बुक सॉरी जम्बिक कहते जम्बुक एवं एटा कर्तरी बोली कहते नहीं कि चलो तो ये सब देखिना तुम मैंने ऊपर अच्छी सब लिखि नब फूल कौन कह जाए संस्कृत रे ना पुष्पम तो ये लिखिदब तले पुष्पम है कह स्थालिका तमसे लिखिदब पे खातार लिख पेन बही लिख पेनसिल लिख बुझीगला तापर आसला मिश्र अभ्यास माने जोटा देख पे तुमर जमती मिसेकिना आम अभ्यास करवा जमती आम 100 माने 1 10 10 10 करके मिसाला ठीक सेमती वर्ण रे भी आम मिसेकिना कहवा वर्ण लिखाई अजह कौन लिखाई अजह अजकह आम अलग करवा पे यहीटा देखा आगर मुझे कहीदे पूर्वर जा जो भिड अच्छे देखी दियो कहीं बहुत असुविधा हम तुम पूर्व मुझे अरे केमती हम अटा तो पूरा रवर वर्ण ज जर अर्थ ज रे हलंत अ मिशिची हेगला अजह तो तब लिखा एठार अजह ठीक से राम केमती हम ना र रे हलंत आकार मिशिची पिला माने रा म रे हलंत एवं अ हो राम बुझीगला हो राम ठीक सेमती हरि केमती हम हरि केमती हम ह रे अलंत युक्त अह री र रे हलंत एवं हर्षि हेगला हरि बुझेला ठीक से सीता स हलंत ई दीर्घ अच्छे नहीं कि एवं त हलंत आ हेगला सीता तो एमती सबू तुम मैंने लिख बुझीगला तापरे भिडियो टिके लंबा हेले हो पिला माने पूरा सारी दबा है तापरे बधु ब प्लस अ ध प्लस उ दीर्घ उ अच्छी दीर्घ हो बधु है ठीक सेमती ऋषि रु को रु ही रहा पिला माने स्वरवर्ण स रे हलंत रहिब तमर हर्षि हो ऋषि है तापर देखिबा एपटे देखिदेबा मातृणम केमती हम म रे आ मा त्रु रे रु त्रु न रे अण म को म है सेमती क्लू क रे लु तापर प रे त म त अ क्लुप्तम लुकार केमती हम ल है ल रे रु बुझीगला ल रे रु मिशीज रु क आ र र प्लस अ है बुझीगला तापरे देवाहा द रे एकार ब रे हलंत आह देवा तो एमती हम है ये सब पूरा नोट्स पीडीएफ जो तुमको दरकार पे अभ्यास पूरा नोट्स पूरा तुमको मिल जाव टोटाल तो तुम्हें माने जाइकी पेड क्लास रे जॉइन हो जाओ है व्हाट्सएप रे पूरा एठारे जॉइन हो जाओ 50 टका पड़ुची तुम्हें माने पूरा नोट्स सब पाइबो तार परीक्षार पूरा माने क्वेश्चन सेट भी तुमको पूरा मिलिबो रविवार को रविवार तुम क्लास पूरा डायरेक्ट लाइव क्लास भी करि परिबो मात्र 50 टका रे है ये सब पूरा रहबो सबू सबू जिनसे सबू आमर पेड क्लास रे पढ़ा होईची एवं तार नोट्स मध्य रही तुम खाली कही दउची तुमको जो नोट्स दरकार जाइना तुम से ग्रुप रे जॉइन हो मिल जाव सब तापरे वाक्यम ब प्लस आ क प्लस य क्य अ म वाक्यम तो एमती तुम निजे सबू पे ब्राह्मण देती तार सब देती ए सब जिनस तक निजे
तुम खातार कर जदि तार नोट्स एंड पीडीएफ दरकार ताहले तुम माने जाई जॉइन हो जाओ ग्रुप जोटा देखी स्कैनर दिखाई से फोन पे स्कैनर रही तुम 50 टका पे करके तुम जाइन ग्रुप रे जॉइन हो पार टोटाल तुम षष्ठ श्रेणी संस्कृत पूरा वर्ष सारा जी क्लास क्लास सब सब जिन तुम एक्सेस कर न आउ ठ देना कंठ ह देछि केमती हम क रे हलंत अ न रे हलंत ठ रे हलंत अ कंठ ह एमती हम है बुझीगला वर्ण संयोजक एटा तो वर्ण दिखाई जाइथिला तुम माने विच्छेद कल अलग अलग कल बुझीपार एठार जमी दिखाई कि मिश्र अभ्यास वर्ण विभाजन अर्थात वर्ण वियोग वर्ण वियोग विभजन बीज जोटा आम सॉरी बीजोजन माने कौन गोटे वर्ण देता जमी हरी देता आम अलग अलग ह रु भांगिला री को भांगिकिना आम भांगिकी लिखिला किंतु संयोजन रे कौन पिला माने ना भांगिकी दिया जाइथिबो तमें ताको जोड़िकी लिखिबो जेमिति एठार दिखाई द आ हेगला दा स अ हेगला स र अ हेगला र थ आउ ई हेगला थी दास रथी बुझीगला ठीक सेमती तुम क आउ उ कौन हो क आउ उ कु क आउ कफला लगिब उ कु टरे अ ट कुकुट ह बुझला एमती सब बनइब बुझीगला तो आज पाठर एति पिला माने आशा करुँ तुम समस्त बुझीपार जदि टोटाल पीडीएफ नोट्स दरकार तुम मैंने जाइना व्हाट्सएप रे जॉइन हो पार केमती कौन जॉइन हम टोटाल विषय अच्छी तुमको वीडियो भी दि जाइए तुम चाहिए देखिपार तो देखिपार पिला माने तुम ये पोस्टर पूरा शो हो है 6 क्लास रो पोस्टर तुम ही बनाई आमर यूट्यूब चैनल रे मध्य पोस्ट कराई तुम देखिपार से लिंक अच्छी है मुझे देखदेवी कौटी पोस्ट होती कौन तुम षष्ठ श्रेणी पूरा संस्कृत क्लासेस रहा हाँ पूरा लाइव क्लास तुम पिला माने है पूरा गूगल मीट लाइव क्लास हम तुम एवं क्लास सरला परे तुमर गोटे सप्ताह गोटे डाउट क्लियर क्लास भी रहा सेशन चलो तुम मनकर घंटे क्लास है लास्ट 15 मिनट 10 मिनट तुमको डाउट क्लियर क्लास रखा एवं तापर देखि पारुथिबे कि लाइव क्लास डाउट क्लियर क्लास सहित मॉक टेस्ट भी मॉक टेस्ट माने कौन पिला ऑनलाइन रे तुम पूरा परीक्षा हम जमती मॉक टेस्ट दिया जाए ना गूगल फॉर्म रे क्वेश्चन जीव तुम व्हाट्सएप नंबर रे तुम फिलअप करके पठेब एवं पीडीएफ नोट्स तुमको जदि दरकार हम जे लगे जे आमको हाँ तुमको दरकार तो आम प्रोवाइड करूँ है तो एत सारा सब सुविधा पिला माने तुमर पूरा वर्ष तक हो पूरा तुम पूरा संपूर्ण पूरा संस्कृत क्लास षष्ठ श्रेणी आम प्रस्तुत करेबू बुझीगला तो यहाँ प्रस्तुत बेच हिसाब से आम रखीचु एवं से सब एत सारा जिनस से पुणी मात्र तुम देखिपार 50 टकर है मात्र 50 टकर रही तो तुम्हें प्रथमे पेमेंट करने को हेले तुम्हें जूम करदेव तुम पटे पोस्टर भी रही है ए पे कर तुम्हें पे करी गोटे स्क्रीनशॉट तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप रे पठेब व्हाट्सएप रे जॉइन होगापी तुमर आमर यही 6 क्लास रो व्हाट्सएप रो स्कैनर लगी तुम जॉइन स्कैन करी जॉइन हो पार है जॉइन हो तुम स्क्रीनशॉट शेयर कर एवं क्लास आरंभ हो बहुत जल्दी पिला माने 10 दिन भितर ही आमर क्लास आरंभ हम तेणुक जल्दी जल्दी जिते पिला हम जॉइन हो जाओ एवं ये पूरा स्कैनर रही जॉइन होगापी है एवं यहाँ पेमेंट बुझीगला तो आज भिडियो एति पुणी देखा आम नेक्स्ट पाठ रे नेक्स्ट चैप्टर रे नेक्स्ट अध्याय रे जोटा कि तुम रही पंचम पाठ कौन ना लिंग परिचय से देखा हवा तो आज भिडियो जदि भल लगी लाइक शेयर कमेंट निश्चित भाव करदे है एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को दबाइदेवे जहाद्वारा तुमको आउ नेक्स्ट वीडियो तुम मिस कर ना शेयर टी जल्दी करदे पे कहीं तुम मैंने तुम सांग मैंने भी पढ़ले भी लाभ हम आमर भी लाभ हम बुझेगा चलो से पर्यटन समस्त को नमस्कार रही पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे।